मत तो बैन कर सारी भाइराल केमी करेंगे मत तो गोटे वर्ष बंद कर दी कौन सी मालिक संघरे मुझे रही खाली तुलसी नुह कौन सी क्या पाखे मोर मोर दरमा कमी जाऊ मुझे कमे माड़ी पाटे रही से निष्पत्ति मुझे कौन पाटे रही ना निष्पत्ति की मोर स्वागत आदि बंद कर सारा भाइराल कर लाभ कौन मालिक महासंघ मत बैन करते एपर्तंत बैन अच्छी गोटे वर्ष आगू आगे हो पारे तेणु केस केस चलती एपर्तंत समाधान है ना संघ मंतव्य रही तो मत विरोध कर जेहेतु मोर सब सब बंद होता यात्रा मुक मारी बोली जो मना करी ता भितर गोटे पार्टी पुणी आम गढ़ी उठी भुवनेश्वर ओंकार से मालिक आसी मो घर पहुँची मोर सब कथा शुणी मो पाखर मत रखा से सिद्धांत कले मो ओंकार 25-26 रोचे सोशल मीडिया रे चर्चा होची तुलसी नाट्य को आपण जाउछन्ती बोली सोशल मीडिया रे चर्चा होची मु सुनिबा चाहूची जे मोर भाइराल होची सेठी पुणी मत तो बैन कर सारी भाइराल केमी करेंगे मत तो गोटे वर्ष बंद कर दी जे कौन सी मालिक संघरे मुझे रही खाली तुलसी नुह कौन सी क्या पाखे मोर मोर दरमा कमी जाऊ मुझे कमे माड़ी पाटे रही से निष्पत्ति मुझे कौन पाटे रही ना निष्पत्ति की मोर स्वागत आदि बंद कर सारा भाइराल कर लाभ कौन लोक खाली गोटे भूल धारणा दवा कथा जे नरीपण आम रोचे जे सोशल मीडिया रे दीटा पोस्टर छपा माने आपन नारे चली सत तो मुझे कहि सारी रही ना मु तो आगुरु बहुत दिन आगुरु कहि सारी हमरो ताले नांडू बाबू मिछ कहउछन हे पर थाए नांडू बाबू डरी गेलेनी मु कहि सेटा कहि मु सेटा कहि आपनकर वर्तमान जो केस देइतिले बालियंता जो बालीचंद्र थाना रे आया तार फलाफल वर्तमान केमिति किछि आसी नै तदंत रही तदंत चली चाहउछन कि केसटा को ये करतो सेटा मु कहि परिबे आपण जाई पुलिस रे देखा गले कि आइए सर डाकिथिले मते मुझे देखा करथिले मोर जहा कहया कथा मु कहि के आछि तापर समय नै छै नांडू बाबू काहे कि आपन पोस्ट को माने भाइराल करछन जे तुलसी कि नांडू बाबू करछन कि मु आउ के कोन मु जानि नै तले का ना कोन कहबी सेटा कहले भूल हमर बैन करछन माने आउ मु केमि जीबी का बैन कला पर एटा करे ठीक न मते तो बैन करते मु तो कौन सी संघ पार्टी की तांकर जो 22-23 टा पार्टी की मोर जीबेनी ता भितरे जो पार्टी मते मिलिला समाधान तो हला नै आउ मासे आउरी 20-22 दिन भितरे प्राय पार्टी सब बंद हो जिवो मोर समाधान हेतिले जति किसी समाधान सूत्र बाहर था पाटर रही आपन के तदंत करना कि किए भाइराल करथिले मु सेटा काई बुझिबी किए कोन भाइराल कला मोर कोन कहि मु तो आगुर कहि सारछि जे रहिबी नाही आगुर मु मंतव्य दे सारछि अब मोर एबे कहबार किछि जो 22 टी मालिक आपन को बैन करछन्ती आपन आउ जन नवा पार्टी के जाउछन्ती तो आपन को किछि माने होछि कि आपन को आपन ऊपर किछि एक्शन निया जाय पारे पुलिस प्रकार माने एक्शन माने बुझि पाइ नहीं आपन को कोनस प्रकार धमक चमक आसी पारे कि मालिक को आसी पारे काहे कि नरिपंडा नाम तो बैन करथि बोली ना ना से माने मालिक महासंघ कहि सारछन तांकर आम पार्टी व्यतीत जे से जोडी जाय पारे हमर किछ आपत्ति नै आपन को मालिक महासंघ कहि सारले परे केमिति सोशल मीडिया रे तुलसी गणनाट्य रे नरिपंडा आसु बोली पोस्टर सुनो तो आया मु सेटा तांक मोर किए छाडी दे परथा कोन मु सेटा तो जानि नाही मु जति भाबुची मु जति की जानि भाबुची से छाडी नथिबे अन्य के एमिति छाडी देथिबे फ्लाश तो बहुत आस जाउछ ना आगुर जो रेकॉर्डिंग करथिला सेटा मोर जीवा कथा जो होइतिला माने फेब्रुआरी मासर जोटा हैतला सेटा कि होते छाड़ दे परथाय नरिपंडा पाउडर लगेबे लगेबे मते तो एक क्लास सुजोग मिलिला नहीं जो कलार तो किछि न थाए जोडी जहा मिलिला पुनी मते सुजोग मिलिला नरिपंडा जोडी जे सेई पार्टी क्लास रे हे जाय सेटा सेटा दर्शक कहिबे मो दर्शक मो भगवान मत केते मात्रा ग्रहण करछंती मो पब्लिक मत केते भलो पाउछंती मु निजे मु उपलब्धि करछि आ जेई केस रु मु जानि पानी मत बहुत पब्लिक सपोर्ट अछि वर्तमान 24-25 टा आपनकर यात्रा जगत रे केमिति कटितला 24-25 किछि स्मृति अछि कहिबे हां या तो 24-25 बहुत भलो रे कटि आइतला जो मोड को नै चेंज हैला जो घटना को नै जो कहानी की नै सेति तो मु संपूर्ण कहि सारछि से कहानी नै नै आपन को कोन पर कोटे कंट्रोवर्सी आरंभ है ना नरिपंडा को गोटे अभिशाप पड़ी गला कि लोक कहले ना ना देखो तो आया किछि कहउछन नरिपंडा का आखिर लुह देखो तो आया जहा कि यात्रा जगत रे सत्य सत्य होई गला सत्य सत्य मिथ्या मिथ्या जदि मु प्रकृतर ब्राह्मण पेला आइथिली
ଯଦି ମୋ ଆଖିରୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲୁହ ଗଡୁଥିବ ମୁଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ବିଚାର କରିବ ମୋର କେହି ନାହିଁ ତମେ ବିଚାର କରିବ ସେ ବିଚାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସିଏ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କଣ ହେଇଯାଉଛି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କଣଟା ହେଇଛି ମୋ ଅଧିକା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗପୁଛି ତେଣୁ ଲୋକ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଫୁଲ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା ଖୋଲି କହୁନି ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନରି ପଣ୍ଡା ନା ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇଟଲ ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଜନ୍ମଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆମେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବା ଆଉ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଣ କରିଦେଇପାରିବା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ତା ମୋର କିଛି କହିବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆଉ ମୋ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର କଲିକତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରାଯାଏ ସେ କଣ ଧାମ ହେଇକି ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଯେ ସବୁକୁ ମନା କରିକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ସଂଘ ପାଟିରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ରହିବିନି ସେଟା କଥା ହେଇଛି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବି କ୍ଲାସ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଫର କିଏ ଦବ ଆଉ ସବୁ ବି କ୍ଲାସ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠେଇଲେ ପୁରୀ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ଦିଘାରେ ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ହଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଯୋଉଠି କଲେ ବି ଧାମ ତିଆରି କଲେ ସେ କଣ ଧାମ ହେଇପାରିବ ଧାମ ନା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁ କରିଥିଲା କି ତୁଳସୀ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା କାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଗଜି ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୋନାଲି ମୋ ଜାଣିବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ମତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି କାହା ଚରିତ୍ର ବୋଲି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନରିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଙ୍କାର ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହେ ଓଙ୍କାର ଆକାର ନାହିଁ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟର କୋଉଠି ନେଇକି ଚକ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚଉଛି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଲି ଜାଣିପାରିନି ମାଲିକ ତ ସବୁ ଯିଏ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବୁ ଯିଏ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ବାବୁ ଆମର ସବୁ ବାବୁ ସମାନ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦରମା ହେଲା ମୋ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଆଉ ପଇସା ସେ ଦେବେ କଥା ହେଇଛି ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।